it tells us nga ang mga awit nga para sa Ginoo nagahatag natong kalipay nga dili natong makuha nining kalibutan. Lahira jud ang kalipay nga atong mabati kung para sa Ginoo ta mo awit. And ang tinuod nga kalipay sa Ginoo lang natong mabatunan. Tumawag Ka by 11th hour. So Jeremiah 33:3 says, "Call unto me and I will answer thee, and I will shew thee great and mighty things which you know it not." In whatever situation or seasons in our life, maybe it good or bad, in every season of sadness, we must call unto the Lord through our prayers to guide us. And in season of joy, we must call upon the Lord with thanksgiving. Tumawag ka sa Kanya at ika'y sasagutin niya.